শক্তিশালী বলশালী যোদ্ধা বীর রাক্ষস। আমার নাম চড়ু চড়ু চড়ু। মহারাজ, আপনি আমাকে আদেশ দিন, আমি ওদের ধ্বংস করে দেব। মহারাজ, আমি এইখানে শপথ নিছি যে এখনই কৃষ্ণ বলরামকে মারব, আমি ছাড়বো না। আমার হাতে নিশ্চয় মরবে কৃষ্ণ সঙ্গে বলরাম, এইটা আমার প্রতিজ্ঞা। ত্রিপুরা বিজয়ী মহারাজ কংসস্য অগ্রগণঃ মল্লঃ নামো অহম চাণूरः। মহারাজः यावत् चाणूरमल्ल जीवित अस्ति तावत् भयं नास्ति अस्मिन् मथुरा नगरे। केवलं आदिश्यतु महाराज, आदेशं प्राप्य अस्मिन् क्षणे गमिष्यामि गोपालपुरा ग्रामे। रणहुङ्कारे ध्वंसं कृत्वा गोपनगरी जीवने थास्यामि एकोऽपि गोपालजनं। नन्दपुत्रं कृष्णं रज्वा बन्धनं कृत्वा आनिष्यामि भवतां सम्मुखे। माम् आदिश्यतु महाराज, अस्मिन् क्षणे गमिष्यामि कृष्ण बलरामयोः सम्मुखे। चाणूरकबलात् न शक्नोति रक्षतः चिरकाल पर्यन्तं। कृष्ण बलरामयो नाम नष्टं भविष्यति अस्यां धरामण्डल। अयम् अस्ति चाणूरमल्लस्य अटल प्रतिज्ञा।